Good morning. Good morning, princess. Sus, nagkakin-akin na, oh. Hey, very hot outside, right? That's why you come here. Ayo. Ay, beautiful, beautiful. Guapa ano niya, ay. You drink water already? Ha? Pahiyam-pahiyam na si Mingming, ah. Sus, Mingming. Pelangga kaya ni guys. Masag-asa ni mo adto. Andahan kayo magsunod-sunod ay pangitaon dayon ni siya kay basig gibugno naglahing iring. Balik na pud siya dire. Tagag uyab kay hang awayon niyang uyab. Kay nagmenopause na daw siya. Very cute, very cute, cute. Ganahan mo siya diri guys, kana may aircon. May aircon. Na siya mo puti manginita sa gawas. Mainit kay sa gawas. Diri ka na aircon, diri gini siya sa front desk. Front desk na mo. Mingming. Beautiful Mingming. Yan si Mingming. Have a blessed day. Say hi to all of them, Mingming.